हेलो पिला माने आज अष्टम श्रेणी अनुशीलनी 10A 3 नंबर पर्यंत सरी 4 नंबर पाखरु आरंभ करिबा। लक्ष्य कर 4 नंबर प्रश्न कोन अछि। पार्श्वस्थ स्तंभलेख द्वारा गोटे सहरर विभिन्न समय रे तापमात्रा केते थिला दर्शा जायछि। लेखटी को अनुध्यान करी निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। लक्ष्य कर जो स्तंभ लेखटी अछि डाहण पाखरे एटी 5 AM 7 AM 9 AM 11 AM 1 PM 1 PM तारे एटा लक्ष्य कर 10 20 30 40 50 60 70 अछि। सर विभिन्न समय तापमात्रा एठा दियाइछि। 10 डिग्री एटी 20 डिग्री एटी 30 डिग्री एटी 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री। तले ए रे प्रश्न अछि दिनर केउ समयर तापमात्रा सर्वाधिक थिला। गोटे दिनर एठी दियाइछि तले केउ समयर तापमात्रा सर्वाधिक थिला। लक्ष्य कर स्तंभटी को देखिले तुमे जानि परिबो निश्चित। तले देखो 7 डिग्री सीधारे 7 AM समय रे 7 डिग्री अछि। हाईएस्ट अछि तापमात्रा एटा केतले 7 AM। बीर प्रश्न अछि दिनर केउ समयर तापमात्रा सर्वनिम्न थिला। लक्ष्य कर स्तंभ लेखटी को सर्वनिम्न हेउछि 50 डिग्री बा 50 डिग्री केउ समय रे 5 AM समय रे। एई पर लिखि दबो दिनर 5 AM समय रे तापमात्रा सर्वनिम्न थिला। सी अछि 60 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा दिनर केउ समय रे थिला। 60 डिग्री लक्ष्य कर स्तंभ लेखटी को 60 डिग्री सीधारे के अछि 11 AM। ताले 60 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा दिनर 11 AM समय रे थिला। एई पर लिखि दबो डी रे अछि सर्वाधिक तापमात्रा एवं सर्वनिम्न तापमात्रा मध्य रे अंतर केते। ताले सर्वाधिक केते अछि हमर 70 डिग्री सर्वनिम्न केते अछि 50 डिग्री। ताले 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री केते हबो 20 डिग्री सेल्सियस। सर्वाधिक तापमात्रा और सर्वनिम्न तापमात्रा मध्य रे अंतर केते 20 डिग्री सेल्सियस। ई रो प्रश्न अछि अपराह्न गोटे बेले दिनर तापमात्रा केते थिला। अपराह्न गोटे बेले माने 1 PM बेले तापमात्रा केते थिला। लक्ष्य कर एटी 60 और 70 शेष जो स्तंभटी को लक्ष्य कर 60 और 70 मझिरे अछि। तेन करी ये हबो केते 65 डिग्री सेल्सियस। तरे 5 नंबर टी को देखो निम्न बारंबारता वितरण सारणी को अनुध्यान करी निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। उक्त सारणी रो 40 जन व्यक्तिंकर ओजन किलोग्राम रे दिया जायछि। उक्त सारणी रे 40 जन व्यक्तिंकर ओजन किलोग्राम हिसाब रे दिया जायछि। ओजन हला किग्रा रे 40 रु 45 45 रु 50 50 रु 55 55 रु 60 60 रु 65 अछि। व्यक्ति संख्या तारे 40 रु 45 भितरे व्यक्ति संख्या केते जण अछंती 40 किलो रु 45 किलो मध्य रे केते जण अछंती 4 जण अछंती। 45 रु 50 ओजन मध्य रे केते जण अछंती 12 जण अछंती। 50 रु 55 ओजन बाकी किग्रा हिसाब रे केते जण अछंती व्यक्ति हेले 13 जण अछंती। 50 किलो रु 51 52 53 54 55 55 भितरे 13 जण अछंती। 55 रु 60 केते जण अछंती व्यक्ति 6 जण अछंती। 60 रु 55 65 केते जण अछंती 5 जण अछंती। तले ए रे प्रश्न कोन अछि प्रथम संभागर निम्न सीमा और उच्च सीमा केते। प्रथम संभागटी जो अछि तार निम्न सीमा उच्च सीमा केते दियाइछि 40 और 45 मन लगी। तबरे बी रे देखो केउ संभागर अंतर्भुक्त व्यक्तिंक संख्या सर्वाधिक केउ संभागर अंतर्भुक्त। लक्ष्य कर सर्वाधिक कार एटी 13 अछि। ताले 50 और 55 ओजन रो केते जण अछंती 13 जण 50 केजी रु 55 केजी मध्य रे 13 जण अछंती। केउ संभागर अंतर्भुक्त व्यक्तिंक संख्या सर्वाधिक दियाइछि। ताले 50 और 55 लिखि दबो। सी रो अछि प्रश्न 50 किग्रा रु कम ओजन विशिष्ट व्यक्ति संख्या केते।
ତାହେଲେ 50 କିଗ୍ରା ଓଜନରୁ କମ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠି 45 ରୁ 50 12, ଏଠି 40 ରୁ 45 ହେଲେ କେତେ 4, ତାହେଲେ 12 4 16। 50 ରୁ କମ ଦିଆହେଇଛି। 50 କିଗ୍ରାରୁ କମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 12 ମିଶାଣ 4 ସମାନ 16। ଡି ରେ ଅଛି କେଉଁ ସମ୍ଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯୋଉ ସାରଣୀଟିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର 40 ଆଉ 45। ଦତ୍ତ ସମ୍ଭାଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିସ୍ତାର କେତେ। ବିସ୍ତାର କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 40 45 ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ବା ବିସ୍ତାର କେତେ 5। ଏଠି ଯେମିତି 45 ରୁ 50 ବ୍ୟବଧାନ କେତେ 5। ତା କଣ କୁହାଯିବ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାର। ସମ୍ଭାଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିସ୍ତାର। ବିସ୍ତାର ହେଲା 5। ଏଠି 50 ରୁ 55 5, ଏଠି 55 ରୁ 60 5, ଏଠି 60 ରୁ 65 ହେଲା 5। ତାହେଲେ 5 ଲେଖିଦବ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଏକ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଅଙ୍କନ କର। ଏଠାରେ 25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସାରଣୀ 20 ରେ ଅଛି ସମ୍ଭାଗ ହେଲା 0 ରୁ 10, 10 ରୁ 20, 20 ରୁ 30, 30 ରୁ 40, 40 ରୁ 50, 50 ରୁ 60। ସମ୍ଭାଗ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ବାରମ୍ବାରତା 1, 0 ରୁ 10 ହେଲା 1, 10 ରୁ 20 ହେଲା 4, 20 ରୁ 30 6, 30 ରୁ 40 ହେଲା 8, 40 ରୁ 50 ହେଲା 4, 50 ରୁ 60 ହେଲା କେତେ 2। 25 ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ସାରଣୀରେ ଦିଆହେଲା ଏଠି। ତାହେଲେ 0 ରୁ 10 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 1। 0 ରୁ 10 ନମ୍ବର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଜଣିଏ। 10 ନମ୍ବରରୁ 20 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ 4। ତାହେଲେ 20 ନମ୍ବରରୁ 30 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 6, 30 ରୁ 40 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 8, 40 ରୁ 50 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 4, 50 ରୁ 60 ନମ୍ବର ପିଲା ରଖିଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ କେତେ 2 ଜଣ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଟେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚିତ୍ରଟିକୁ। ଏହିପରି ଚିତ୍ରଟିଏ ତୁମେ ତିଆରି କରିବ। ଦୁଇଟି ରେଖା ଟାଣିଦେଲ ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବ। 0 ରୁ 10 ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ 0 ରୁ 10। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଛେଦ ଯୋଉଠି ହେଲା ତାକୁ 0 ନେବ ଆଉ 10। 0 ରୁ 10 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। 10 ରୁ 20 ନମ୍ବର କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି 20 ରୁ 30, 30 ରୁ 40, 40 ରୁ 50, 50 ରୁ 60। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 0 ରୁ 10 ନମ୍ବର କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ। ଏହିପରି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଏକକ ନବ। ଏଠି 0 ରୁ 10 ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏକକ ନବ। 10 ରୁ 20 10 10 କରିକି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏକକ। ସେହିପରି 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏସବୁ ଗୋଟେ ଏକକ ତୁମେ ନବ। ସମାନ ମାପ କରିବ। ମାପ କଲା ପରେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରିବ। ତା 0 ରୁ 10 ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲେ 1। ତେଣୁ 1 ସିଧାରେ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଗାର ଟାଣିଦବ 10 ସିଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 10 ରୁ 20 କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି 4 ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 4 ସିଧାକୁ ଯାଇକି ଚିହ୍ନଟିଏ ଦବ ଦେଖି ଗାର ଟାଣିବ। ସେହିପରି 20 ରୁ 30 କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି 6 ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି। 6 ସିଧାକୁ ଯାଇକି ଗାର ଗୁଡିକ ସବୁ ଲଗେଇଦବ। ମନେ ଲାଗି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ଛାଡି ଛାଡି ରହିବ କିନ୍ତୁ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମରେ ସବୁ ଲାଗି ଲାଗି ରହିବ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ 30 ରୁ 40 କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି 8 ଜଣ। 8 ସିଧାକୁ ଯାଇ ଗାର ଦବ ଚିହ୍ନଟି ଦବ ତାକୁ ସ୍ତମ୍ଭଟିକୁ କାଟିବ। 40 ରୁ 50 କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି 4 ଜଣ। ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିକି ଠିକ ଭାବରେ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମଟି କରିବ। 40 ରୁ 50 ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ 4 ଜଣ। 40 ରୁ 50 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି 40 ନମ୍ବରରୁ 50 ନମ୍ବର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି 4 ଜଣ। 50 ନମ୍ବରରୁ 60 ନମ୍ବର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ 2 ଜଣ। 2 ସିଧାରେ ନେଇକି ଗାର ଟାଣି ଦବ। ଏହିପରି ଭାବରେ କରିବ। ଏଠି ମିଷ୍ଟେକରେ ଗାରଟି ଟାଣି ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଠି 10 ରୁ 20 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ସେଇ ସିଧାକୁ ଆଣିକି ଗାରଟା ଟାଣିବ। ମନେ ଲାଗି ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମଟିକୁ ତିଆରି କରିବ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର VII ରୁ X ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ ଦିଆଯାଇଛି 720। ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃତ୍ତଲେଖକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯେଉଁ ବୃତ୍ତଟି ବା ବୃତ୍ତଲେଖଟି ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର VII ରେ 120 ଡିଗ୍ରୀ,
ভি ট্রিপুল এ ହେଲା 105 ডিগ্রি, আইএক্স ହେଲା 75 ডিগ্রি, ইএক্স ହେଲା 60 ডিগ্রি। তাহলে প্রশ্নগুড়ির সমাধান কিপরি করা তাকে লক্ষ্য কর। গোটে স্কুল ভি ডবল আই রু ইএক্স শ্রেণী পর্যন্ত, ভি ডবল আই মানে কোণ, সপ্তম শ্রেণী পাখর সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, তেমক 4টি শ্রেণীর দিয়াহইছি। ছাত্র সংখ্যা সমষ্টি কেতে টোটাল মিশাই দেলে হব 720। তাহলে এর প্রশ্ন আছে ইএক্স শ্রেণীরে বা দশম শ্রেণীরে ছাত্র সংখ্যা কেতে। দশম শ্রেণীরে ছাত্র সংখ্যা এটি কেতে দিয়াহইছি 60 ডিগ্রি দিয়াহইছি। তাহলে যে বৃত্ত লেখটি অছি 60 ডিগ্রি কিଏ হেলে দশম শ্রেণী পিলা। তাহলে ছাত্র সংখ্যা আমি কিপরি বাহার করিবা। 7 নম্বর এ দশম শ্রেণী ছাত্র সংখ্যা বিভক্ত 720। ছাত্র সংখ্যার সমষ্টি দিয়েছি 720 গুণন 360। 360 কাই করিব, কারণ বৃত্তর টোটাল মাপ কেতে কি 360 নুহে কি। তাহলে লক্ষ্য কর পিলা মানে जो वृत्तटी है वृत्तर केन्द्रबिंदु पाखरु टोटाल माप करदे लक्ष्य कर केन्द्रबिंदु जदि आम गोटे गार टान दबा जाकि व्यास कहुए। व्यासर ऊपर एटा केते 180 डिग्री तुम जानथिबो निश्चित। तळे हला 180 डिग्री टोटाल केते हला ऊपर हला 180 तळे हला 180 टोटाल हला केते 360। ताले दशम श्रेणी छात्र संख्या हला केते बाहर करिबा। दशम श्रेणी छात्र संख्या विभक्त 720 छात्र संख्यार समष्टि दियाई गुणन 360, कारण वृत्तर चतुर्पार्श्वर माप हला केते 360 डिग्री। 60 डिग्री 60 डिग्री कौन पे कराला एक्स श्रेणी छात्र संख्या दियाई आमर जो वृत्त लेखरे 60 डिग्री दियाई। ताले दशम श्रेणी छात्र संख्या इज इक्वल टू बर्तमान देख ये शून को शून काटि दियो 36 दुले 72 और तल रहा के 2। दशम श्रेणी छात्र संख्या इज इक्वल टू 60 गुणन 2, कारण एटारे भाग होगी अच्छी डाण पटी गले कौन हो गुणन हो 60 गुणन 200 माने 120। 120 जन कौन हेले दशम श्रेणी पिला। यहीपरि भाव कर करदे आनुपातिक स्थिरांक आगे बाहर करदे तुमको करने सुविधा हम। आनुपातिक स्थिरांक किपरि बाहर करिवो टोटाल पिला संख्या विभक्त 360 टोटाल 360 तार टोटाल 360 डिग्री जो वृत्तर माप पिला ताले केते हेले 720 हेले। ताले 720 विभक्त 360 काटि देले हबो 2। 360 रे 720 काटि देले केते हबो 2 हबो। ताले 2 जन हेले प्रति डिग्री। ताले प्रति डिग्री टा दी 2 जन हुवंती। ताले एक्स श्रेणी छात्र संख्या किपरि बाहरिबो 60 गुणन 2 इज इक्वल टू 120 जन। मन लगी जोटा सुविधा होची तुम सेटा करि पारो। एटा जो 60 डिग्री दिया हैतला एटी प्रश्न रे गोटे 60 डिग्री दिया हैनले एक्स ताले याला केते 120 जन हमर भाला। आनुपातिक स्थिरांक बाहर करदला परे प्रति डिग्री होची कत 2 जन, तेनको 60 डिग्री दे जने 60 गुणन 2 समान 120 जन। तापर बी रे प्रश्न देछि बहिरे देखिबो एक्स श्रेणी रो छात्र संख्या भि ट्रिपल आई श्रेणी रो छात्र संख्या टारु केते कम। ताले बर्तमान में एक्स श्रेणी बाहर कले केते जन हेले 120 जन। ताले भि ट्रिपल आई श्रेणी रो छात्र संख्या विभक्त 720 गुणन 360 इज इक्वल टू केते दिया हैछि बहिरे देखिबो भि ट्रिपल आई हला 105 डिग्री। ताले जदी जोटा सुविधा हबो सेटा करिवो दीटा कर देछि। भि ट्रिपल आई श्रेणी छात्र संख्या विभक्त 720 कारण छात्र मानक समष्टि गुणन 360 वृत्तर माप वाला 360 ताको काटि देले 2 हे जिवो 720 रे इज इक्वल टू 105 डिग्री। ताले भि ट्रिपल आई श्रेणी छात्र संख्या इज इक्वल टू 105 गुणन 2 एटा डाण पटी गले 2टा जांकी गुणन हे जिवो एटी भाग होइतिला बा हरण होइतिला। ताले 105 गुणन 2 इज इक्वल टू केतेला 210 जन। भि ट्रिपल आई बा अष्टम श्रेणी दशम श्रेणी केते हेले 120 अष्टम श्रेणी केते हेले 210। ताले एक्स श्रेणी छात्र संख्या भि ट्रिपल आई श्रेणी छात्र संख्या ठारू 210 फेडान 120 210 कि वाले अष्टम श्रेणी बा भि ट्रिपल आई फेडान दशम श्रेणी हेला 120 इज इक्वल टू 90 जन कम। प्रश्न अनुसार उत्तरटी को ठीक भाव खातार करिवो। तबे सी रो प्रश्न अछि देख आईएक्स एवं एक्स श्रेणी छात्र संख्यार अनुपात केते।
IX ଏବଂ EX ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ତ ପଢିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁପାତ ମନେ ରଖିଥିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କିପରି ତାର ସମାଧାନ କରିବା। IX ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବିଭକ୍ତ 720 ଗୁଣନ 360 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? IX ର କେତେ ଦିଆଯାଇଛି? 75 ডিগ্রি ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ IX ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି 360 ରେ ପୂର୍ବପରି କାଟିଦେବ 720 କୁ 2 ପଡିବ। ତାହେଲେ 75 ଗୁଣନ 2 କାରଣ 2 ଏଠି ଭାଗ ହେଇଥିଲା ଏଠି ହରଣ ଗୁଣନ ହେଇଗଲା। 75 ଗୁଣନ 2 ଇଜିକାଲ ଟୁ 150 ଜଣ IX ଶ୍ରେଣୀ ବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀର IX ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ EX ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ IX ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲେ 150 ଜଣ ଅନୁପାତ 120 ଜଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଏଇପରି କରିଦେବ 150 ବିଭକ୍ତ 120 ବିଭକ୍ତ ଯାହା ଅନୁପାତ ସେଇଆ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବରୁ। ତାହେଲେ ଏଠି 0 କାଟିଦେଲେ 3 ରେ ଏଠି କାଟ 3 5 15 3 12 ତାହେଲେ ଏଠି 5 ବିଭକ୍ତ 4 ଇଜିକାଲ ଟୁ 5 ଅନୁପାତ 4 ମନେ ହେଲା କି? ତାହେଲେ IX ଏବଂ EX ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ କେତେ ହେଲେ 5:4 ବା 5 ଅନୁପାତ 4। ତାହେଲେ D ର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି VII ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା IX ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? ତାହେଲେ ସେପରି କରିବ। VII ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବିଭକ୍ତ 720 ଗୁଣନ 360 ডিগ্রি ଇଜିକାଲ ଟୁ 120 ডিগ্রি। ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି VII ବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ହେଲା କେତେ 120 ଜଣ 120 ডিগ্রি। VII ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 120 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 240 ହେଇଗଲେ। ତାହେଲେ VII ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା IX ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଦିଆହେଇଛି? ଅଧିକ ମାନେ 240 ଫେଡାଣ 150। IX ର କେତେ ବାହାରିଥିଲା କି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ 150 ଆଉ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଲା 240। ତାହେଲେ 240 ଫେଡାଣ 150 90 ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଅତଏବ VII ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା IX ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ 90 ଅଧିକ। ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବ। ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ପଢିବ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପୁଶ କରିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।